Abdul Hasan Asadili itu nate pas tenggelam ditamoni pemuda. Pemuda niku ngrutu. Di kampung kami banyak maksiat, di kampung kami banyak kesalahan. Niku sepundi. Jawab Abdul Hasan Asadili niku ringan. Sehingga sebutan seragen. Contohnya buatan seragen. Sajane nggih persis. Di umum zaman niku dereng ngeten seragen. Tenggen kula kathah maksiat ngeten-ngeten. Jawab Abdul Hasan Asadili enten ngoten. Man ahabba alla yu'sawaha fi ardi alla yu'sawahu fi ardi faqad ahabba alla tadhharu maghfiratu wa alla tadhharu syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Dadi wong bayangno donya ora ana salah iku padha karo ora kepengin roh ghafure Allah Subhanahu wa taala. Mane madzhab Sadili paling bandel ngurusi wong bandel paling bandel ya madzhab Sadili. Dengar kiai Sadili ya iku ora umate macam-macam. Mane teng Indonesia nu kok penak, sing keturunan putih seneng Nabi, sing ireng nggih seneng Nabi, sing ra keturunan nggih seneng Nabi. Mulane setan ku bingung. Nyongkone sing seneng Nabi keturunan putih tok, sing seneng keturunan ireng ya seneng Nabi, sing ra keturunan ya seneng Nabi. Sing lakenan ya seneng Nabi. Dadi kelompok itu kathah. Ini penting kula aturaken mergi mazhab Syadzili niku pancen dados pembanding mazhab Sayyid Abdul Al-Haddad. Madzhab Abdul Hasan Asyadzili niku sing paling masyhur diriwayataken dening Shahibul Hikam. Mergi Ibnu Athaillah As-Sakandari murid Abdul Abbas Al-Mursi, Abdul Abbas Al-Mursi murid Abdul Hasan sinten Asyadzili. Niku mazhab ingkang bener-bener jadi pembanding. Mergi teng bab husnudzon niku beliau itu pakar. Orang itu bisa yarjuwa hawal yaumil akhir. Orang itu bener-bener dibikin nyaman mbek Allah mbek Rasul. Misalnya ngeten, sampean sowan Allah iku kudu arep-arep disangoni. Kena arep disangoni berarti nganggep Allah iku medhit. Mulane tomak niku penting. Tapi mbek pangeran aja mbek wong, tapi mbek pangeran. Dados limangka yarjuwa hawal yaumil akhir. Riyen niku zaman kula alit, niku anggere ana santri lunga iku sangu sak umbalan. Mergo yakin kiai iku nyangoni. Lho diyakini nyangoni iku keren, berarti diyakini lomo. Lha kok yakin mlebu neraka berarti nganggep Allah gak Rahman Rahim. Mulane yakin mlebu napa? Swarga. Mau modal urun maulid sak dina ora urun malah entuk. Terus niku wis rontok-rontok salah tapi muga-muga terus para pangeran. Nggih wau. Nek sampean bener niku sifat ghafuri Allah nganggur, nggih. Kerhane efektif ana sing salah. Mulane wonten cerita wonten tiyang teng multazam donga ya Allah kula paringi mboten nate salah. Iku jawabe pangeran fa'ena adhu fura. Wong ora tau salah sifat ghafur iku nganggur. Niki cerita sing sampean aja niru kula. Niki cerita ilmu. Niku madzhab Abdul Hasan apa? Asyadzili. Benten madzhab Sayyid Abdul Al-Haddad iku jalure khauf. Dadi dosa gedhe apa cilik? Ora ana gedhe ora ana cilik. Kowe aja delok sing mbok dosani, aja delok dosane tapi delok sing mbok dosani iku sapa? Misalnya Gus Wafi ngutus santri teng mriki, "Jong tukokno rokok." Rokok itu barang makruh misal. Mestinya kan santri oleh bantah, niki kiai ku piye to barang makruh kok kon nuku. Tapi masalah lain arah dituruti ya gelo tenan. Jadi aja delok kongkonane iku penting ra penting, tapi mukhalafah iku sababul fir. Misalnya kados kula niki teng mriki kan wonten botol minuman. Jong pindah rene itu kan barang sepele. Terus sampean takok urgensinya apa ya harus pindah, iku santri makelno to. Yus dipindah wae, pokoke sementing nurut iku cara pandang Sayyid Abdul Al-Haddad. Ki aja geman bantah pangeran senajan to perintahe sepele. Piye-piye mukhalafah ngono iku jenenge Nah cara Hasan Asyadzili nggih boten barang gedhe mbek cilik kudu ana bedane. Wong ana kabair ana sawair. Mosok WA janda beda mbek goncekno ya kudu beda. Wong WA tok kok padha mbek napa? Goncekno ya kudu beda, kudu ana sawair, kudu ana napa? Kabair. Tapi cara Sayyid Abdul Haddad boten delok sing mbok maksiati ku sapa. Sehingga khazanah kita niki penuh dengan ilmu. Mulane wonten bab ijtihad. Ijtihad niku ruangannya luas sekali. Ya kula bolak-balik nyontokno. Kula sakniki kan jare wong akeh kiai gedhe. Jare wong akeh kula niku kiai gedhe. Nek diundang anakipan tangga yo bingung. Ora teko sawangane kiai gedhe sombong diundang wong cilik ora teko. Teko iku mahjubno kiai sing ora tau pahayu. Nggih bingung. Nyatane kula ora teko nggih do matur nuwun Gus. Atok kula mboten lakon. Nah kula teko kan mesti ordere teng kula mboten. Cara sing tok pitik gedhe nggih kula, salam templek gedhe nggih kula. Berhubung kula ora teko, ngresekeni tiyang kathah.
Saiki misalnya nonton takok, kiai gede diundang musola cilik, itu kesunatan teko apa makruh teko? Coro ijtihad, coro sampean makruh teko napa kesunat? Kalau misalnya diundang ning Sragen ning musola penceng, kalau niku sunat teko napa haram teko? Haram ya bener lagi kayak haram ya. Setuju nih haram. Mergo mahjubno, iya haram setuju nih setuju. Itu ijtihad. Ijtihad itu ranahnya itu karena nggak bisa ditebak. Ijtihad itu nggak bisa ditebak. Kalau gak ada cerita kata tentang ijtihad, niki betapa umat Rasulullah umat sing bejo, pilihan-pilihan ijtihadnya dibenarkan. Masyhur tenggene cerita Bani Quraidah. Nabi ngendikan, engkau kowe jogeman salat asar kecuali sampai neng kampung Bani Quraidah. Ternyata kurang 2 kilo atau 3 kilo matahari itu mau terbenam. Sebagian sahabat sholat sebelum sampai Bani Quraidah karena takut sampai Bani Quraidah sudah kodok nopo asar. Sebagian tetap sholat di Bani Quraidah meskipun sudah kodok asar. Ketika lapor Nabi semuanya dibenarkan. Semenjak itu ada pintu sing darani pintu nopo ijtihad. Mulane kok bolak-balik cerita. Wonten kiai nak tangkok, cung kowe ngaji mek sapa? Ngaji kalian tiang niki. Kiaimu tahu nangis mboten. Lereni ngaji kiai ra iso nangis, berarti atine atos. Nak Abdul Hasan Azadi ditakoki, "Cung ngaji kiai sapa? Kiai fulan." Tahu guyu mboten nate. Lereni kiai ra iso syukur kok jeni. Kiai ra iso syukur kok mbok jeni. Karena itu masalah ijtihad. Nggih masalah napa? Ijtihad. Ijtihad itu polanya enggak jelas. Wonten kiai ora gelem mulang wedok nggih kathah. Alasane wedi fitnah. Wong pancen iman pas-pasan mawon ora wong ayu ya bingung. Tapi nak diwalik, nek kiai ora gelem wong mulang wong wedok terus sing mulang wong fasik, aliran sesat iku ya repot. Kowe ngrasa paling gak sesat. Ya sudah seperti itu masalah-masalah napa? Ijtihad. Nah, kalau tak cerita sakniki balik cerita tentang Burda. Burda nu nak ngelem Kanjeng Nabi. Niku pancen dielmoni tenan. Kulo niku Burda berjanji tiba niku setengah hafal. Pancen riyen mbah kula buyut-buyut kula niku pesene ken hafal tiba, hafal berjanji, hafal Burda. Nggih mboten ngengken ngapal loh, tapi karena sering baca akhirnya hafal. Kalau beri beberapa contoh, ngelem niku nak mboten dielmoni itu kualitasnya ada bagus, tapi kalau dielmoni itu kualitasnya bagus. Kalau beri contoh begini. Saya itu kalau pidato atau khutbah atau ngaji, apalah terserah istilah jenengan atau ceramah. Jadi kalau seneng istilah ngaji, iku mesti ikuti sing gampang mawon. Wa ala alihi wa sahbi ajmain. Ajmain itu kalimatun fariqah bainana wa bainasyiah. Fa innana nukrimu jami'as sahabat. Ajmain itu kalimatun fariqah, kalimat pembeda. Kita ahli sunnah wal jamaah akramu jami'as sahabat. Ada kelompok sing akramu sahabian wa ahanu sahabian akhar. Sehingga ajmain itu harus kita baca. Itu karena itu kalimatun fariqah, kalimat pembeda. Kata-katanya hanya ajmain. Begitu juga berjanji. Berjanji itu nak ngelem Nabi niku wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmu Syaibatul Hamdi Khumitat Hisaluhu Saniyah. Karena ketika Rasulullah memaklumatkan jadi Nabi itu problemnya itu nasabnya siapa? Orang-orang yang di Palestina, di Israel, di Yordan, di Syam kalau dulu. Itu alamatnya Nabi itu harus turunan Ibrahim. Ibrahim sementara orang Syam menurut pengetahuan orang-orang Yahudi Syam. Maka saya berjanji menunjukkan dulu kalau nasabnya Muhammad itu ini. Terus sampai warafuhu ilal khalili Ibrahim, terus ila dzabih Ismailan nisbatu wa muntama. Terus setelah itu terus beliau ngendikan wa adnanu bila raibin inda dzabil ulumin sabiyah ila dzabih Ismailan nisbatu wa muntama. Terus ketika berjanji di Karang itu sudah ada faham-faham yang seakan-akan babahnya Nabi itu ada masalah. Terus beliau ngendikan, ini Syaibatul Hamdi, Sayyid Abdul Muttalib itu orang yang ketika buka Ka'bah, buka Zam-Zam, saurip-uripnya muji pangeran. Terus banyak lagi wasumi'a fi sulbihin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha ta'ala walab. Mbah yang ini bahkan dengar ketika Nabi masih di punggungnya membaca tasbih. Terus sampai fa'azim bihi min ikdin ta'allaqat kawakibud duriyah wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaq. Nabi itu orang suci, makanya harus lewat rahim yang suci, harus lewat bapak yang suci, mbah yang suci, sampai ila Khalilir Rahman Ibrahim alaihis salam.
Makanya terus dinazumkan nasabun tahsibul ula bikulau terus tarokus sifaha falam yusibum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Karena kabeh sonal ismihi semuanya itu untuk menjaga asmane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Burda membentuk itu dalam bentuk nazuman. Misalnya beliau ngendikan Rasulullah itu mutiara. Jadi ketika dakwah berpola ya baik, ketika tidak berpola juga baik. Beliau cara muji Nabi faddurru yazdadu husnan wa huwa muntazimun. Namanya mutiara ketika diuntai pasti sangat indah. Tapi terus-terusannya itu wale sayang pusu qadran ghairu muntazimi. Tapi namanya mutiara, mbok berserakan pun tetap indah. Jadi unik. Berarti ketika beliau muji Nabi dakwah tertib pernah. Salat tuh harus begini, harus begini, harus begini. Beliau salatnya tumakninah tertib. Tapi Nabi pernah salat gak tertib. Duhur tuh 2 rakaat. Mana anak kiai rodok lalinan itu ya anak sana tuh. Duhur itu 2 rakaat. Tapi barokahnya Nabi duhur 2 rakaat diketahui cara sholat kalau salah itu gimana. Umpama Nabi sholatnya bener terus, itu akan kesulitan kita solusinya ketika ngalamin apa? Kesalahan. Makanya Nabi ngintikan ma kuntu ansa walakin unas sali as-sunnah. Itu mestinya ratau lali, tapi didesain lali biar bisa jadi sunnah. Wonten tiyang salate sawi, maca surat Baqarah. Wonten tiyang badhe njupuk wedhuse lah cara Indonesia. Bareng kesuwen piyambake mufaraqah. Walhasil Mu'ad matur Nabi, ini munafik di tengah-tengah salat kok mufaraqah. Si penggembala unta ini juga ngeklaim, ya Rasulullah imam kita ndak bener, salatnya kesuwen. Pikirane wong ora bela imame. Ternyata Nabi gak bela sing ngangon. Afattanun anta ya Mu'ad. Wong imami wong seragen surat Baqarah iku. Wis pokoke kulhu guys. Jadi Islam itu segampang itu, semudah itu. Sehingga wonten tiyang niku isane maca kulhu, rakaat ula nggih kulhu, saniyah nggih kulhu, pokoke kulhu sampai sok makmume ku mangkel. Waduh, si imam iki gak keren, mosok main napa? Kulhu. Dilaporno, ya Rasulullah ini imam yang kau tugaskan di kampung kami niku amen maca kulhu mau. Ditimbali Mbak Nabi, kenapa kamu baca kulhu terus? Li'annaha sifatullah, karena itu sifatnya Allah. Maka saya senang mengulang-ulang sifatnya. Terus kata Nabi, saya barusan dikasih wahyu Allah bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai surat kulhu. Nah ini ijazah yang seragam ini ku apa? Nanti mau timbang maca idza samsu kuwirat bulet nang tengah. Jajal ampun tak tes sak niki. Kiai paling pinter teng seragam kan maca idza samsu kuwirat di depan umum. Mungkin nak dhewean roh tapi nang ngarepe Habib doa ngarepe Gus Wafi meriang nak rampung muntir. Wah, ngoten niku kula ndek kanca niku imame level desa bareng imami teng kecamatan salat Id. Mersiapno surat tabarokalladzi biyadil mulk. Suwengi diapalo lanyah sampai ambek hafid. Ini nyatane yo malah klirune fatal, malah lali ra maca Fatihah. Saking semangate ben ketok imam keren maca surat napa? Tabar. Jadi yo ribet. Terus kula suwun seneng Nabi niku kados senenge para ulama. Niku nak nyifati Nabi niku gampang. Kula niki beto kitab Saraipun Burdah kalian Saraipun Berjanji. Niku kalau ngelem Nabi, niku sederhana. Tapi itu yang mengena. Bisa ulang lagi niku sing mengena. Misalnya dawe Imam sing aran Risalah Qusyariyah. Tegene Bukhari ini cerita Bukhari. Nanti semua nabi ketika di akhirat tuh nafsi. Jadi roh prahara kiamat itu pun gak dinyali, mau muni nafsi. Nabi ini jak kober ngendikan umat. Ketika semua nabi ku pelo wis ra iso muji pangeran. Nabi Muhammad di depan Allah tesih saged muji. Fa ahmaduhu bima hamida allamani ha rabbi. Ketika nabi lain sudah tidak punya nyali bilang alhamdulillah, Rasulullah masih punya nyali bilang alhamdulillah. Sehingga fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Hampir semua ulama ngendikan ahmadu yang Muhammad itu af'al tafdil. Fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Ketika nabi lain sudah tidak bisa atau enggak punya nyali memuji Allah, Nabi Muhammad masih berani memuji Allah ketika mahsyar. Karena logikanya begini. Kira-kira pikirannya nabi-nabi iki wis kiamat, berarti amal wis ditutup lah, buku wis tutup. Tapi tak pikirannya Nabi Muhammad boten ngoten. Allah itu tidak diganggu oleh apapun, tidak kena atau tunduk sama konstitusi apapun. Sampean ra iso ketemu Allah. Allah nih pun akhirat, jenengan pun boleh macam-macam nih, pun tutup buku boten saged. Rahmatnya Allah tidak bisa dibatasi oleh akhirat.
Saya ulang lagi, rahmatnya Allah tidak bisa dibatasi oleh akhirat. Makanya Nabi tetap berani mengajukan syafaat meskipun sudah finish, sudah akhirat tak sudah finish. Sehingga Nabi muji-muji Allah, akhirnya Allah ngendikan ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa'tu syafa'. Sudah Muhammad, kamu minta apa? Tak kasih. Saatnya beliau minta hak napa? Syafaat disebut maqamam Mahmud. Lan ini kula waos kitab kersane orisinil niki betapa sayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teng kitab. Ketika Nabi lain tidak punya nyali kecuali mikir dirinya sendiri, gini ku punya ngendikan nafsi-nafsi, Nabi Muhammad masih gak ada nyali ngendikan apa ummati. Itu bukti bahwa Nabi itu enggak pernah enggak mikir umatnya. Wala sawfa yu'tika rabbuka apa? Fatar. Ini Nabi cek jawab, fa la ardo wa wahidun ummati finnar. Kalau engkau memberi saya sampai saya puas, maka saya tidak puas dan satu dari umatku masih menjadi ahli napa? Neraka. Ini kalau waos nak sampean orang nangis kebablas. Ini cerita betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki jarang tiang maos niki kalau waos kersane tambah mahabbah teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados niki kalau cerita ketika Rasulullah ketemu pangeran teng Sidratil Muntaha, niku diredaksekno burdah, nggih diredaksekno burdah, fakhustaqulla fakharin ghaira mustarakin. Engkau mendapat kehormatan yang tidak tersaingi. Fakhustaqulla fakharin ghaira mustarakin. Jadi engkau mendapat kehormatan yang tidak akan tersaingi. Wajustaqulla maqamin ghaira mustahami. Tawahustaqulla maqamin ghaira mustahami. Dan engkau mendapat satu derajat yang enggak mungkin tersaingi. Mustaham itu enggak tersaingi loh. Walhasil ternyata derajat itu apa? Gini ku ketika Rasulullah ketemu Allah Ta'ala teng Sidratil Muntaha, niku Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tangklet, ya Rasulullah, mal ladzi auha ilaika rabbuk ifqal fa auha ila abdihi ma auha. Qala ya Aisyah aturidina anta alami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikail wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Nggih, Aisyah, bagaimana mungkin kamu tanya sesuatu yang bahkan Jibril itu tidak tahu, Mikail itu tidak tahu, dan semua malaikat yang dekat maupun nabi yang jadi rasul semuanya tidak tahu hubungan saya, kedekatan saya dengan Allah membicarakan apa. Niku sing dimaksud burdah kaima tafuza bi waslin ayya mustatarin wonten sing maca ayyi mustatarin anil uyuni wasirrin ayya muktatamin. Jadi nabi ketika ketemu Allah di Sidratil Muntaha itu ada misteri yang hanya nabi yang tahu. Tapi niki ibu-ibu harus bangga Sayyidah Aisyah jenenge bojo wanita tanglet. Ambek nabi itu sing ngeles. Itu rahasia yang Jibril saja tidak tahu, Mikail saja tidak tahu, masa kamu tanya. Niki khase wong putri ini. Ya Aisyah, as'aluka bi Abi Bakrin ila ma a'lam tani. Gimana cara Jawa tak kadak nomor tuamu nak gak gelem cerita. Terus kunane kuno niku nggih wong wedok niku saged ngancam niku. Jadi kamane wis ngancam. Aku lapor bapakku, aku digo mulih sampean ra bojo kemana. Rada ribet aja ngadepi wong wedok niku ra diribet. Terus faqala akhirnya Nabi cerita, tapi ya tentu tidak semuanya diceritakan. Inni lama kuntu qaba qausaini qultu Allahumma innaka adzabta al umam ba'duhum bil hijar wa ba'duhum bil masih. Oh ya, ini halaman 63 62 teng kitab Hasyiatul Bajuri alal Burdah. Ya, kitab Hasyiatul Bajuri alal Burdah. Ya Allah, engkau menyiksa umat-umat sebelum umat saya, sebagian bil hijar wa ba'duhum bil masih wa ba'duhum bil khasfi. Fama anta fa'ilun bi ummati. Lalu yang akan kau lakukan untuk umatku itu apa? Reputasi jenengan sama orang-orang yang durhaka itu selalu menyiksa. Ada yang pakai batu, yang dilikuifaksi, ada yang pakai ini. Mosok umatnya kekasih jenengan podo ngoten. Jadi Nabi ku mun nego supaya gak sama. Faqala unzilu alaihimur rahmah min ananis sama wa ubaddilu sayiatihim hasanat. Saya ndak seperti itu dengan umatmu. Waman sa'alani a'taituhu waman tawakkala saterusé. Terus wa fid dunya asturu alal usad wa fil akhirah usyaffi'u kafihim. Orang-orang yang masih maksiat di dunia tak kasih hak tobat dan nanti di akhirat tak kasih hak syafaat. Engkau tak kasih hak syafaat. Mulane ini penting dingertosi bilih
ukuran nabi baik itu gampang sampean ngaji ngangge ilmu. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Sok syafaatku kanggo ngomong sing salah akeh. Wong nabi ku ora melok dosa kok mikir nyafaati. Nek rapi-apike wong ora mungkin. Wong sing dosa iku sampean, sing salah sampean, sing mikir solusine Kanjeng. Nah, lho wong kok apikane ngono iku gak mungkin ta mungkin. Wong sing salah iku sampean, sing diutang yang sampean, sing kasus iku sampean, sing mikir Kanjeng. Nah itu cara ulama ngelem Kanjeng Nabi. Mulane khodam tuhu bimatihin astaqilu bihi zunuba umrim madha fi syi'ri wal khodami. Dadi aku ngelem Nabi iku sebagai bentuk ngelem sing dadekno dosaku ben disepuro pangeran. Misalnya kita suka Alphard, muji Alphard, suka Innova, muji Innova. Suka kebun, muji kebun. Sing ribet ku nak suka hewan, seneng kucing ngamen ngelem kucing. Lho bareng ngelem Kanjeng Nabi kok ora iso. Mulane jare Burdah, aku iku ngelem apa tau iso, mosok aku ora tau ngelem Kanjeng. Makanya terus beliau hidupnya, kemampuan syairnya didedikasikan hanya nggo ngelem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane terus ngendikan wa mundu alzamtu afkari madaikahu wajadtuhu li khalasi khaira multazim. Saya dedikasikan kecerdasan saya untuk ngelem Kanjeng dan Nabi, dan itu solusi terbaik. Lalu ngelem Kanjeng Nabi kadang kebablasan sampai dikritik banyak ulama karena kebablasan. Gini masyhur beliau ngendikan wala yadi ka Rasulullah jahu kabi idzal karimu tajalla bismi muntaqimi. Wonten naskah sing tahalla dukan wau teng mriki diwaos napa tahalla napa tajalla kebuli. Tahalla ya. Wonten naskah tahalla wonten tajalla artosipun ngeten. Ya Allah, nabimu ini engkau gelari nabi yang ar-raufur rahim sebagaimana yang sering disebut Habib Ali Al-Habsyi. Jika nabimu itu ar-raufur rahim, maka ketika engkau mau menyiksa saya dengan atas nama engkau al-muntaqim, zat yang tukang nyiksa, yang menyiksa, maka gelar engkau kepada nabi yang raufur rahim kamu kemanakan? Jenengan kudu konsisten lho, kadung ngarani nabi jenengan raufur rahim. Maka sifat jenengan yang muntaqim jangan pakai dulu karena saya ini umatnya nabi yang kamu beri gelar raufur rahim. Paham tak jenengan? Maksudnya ya aja sida nyiksa wong kadung mbok arani raufur rahim. Dadi wala yadi ka Rasulullah jahu kabi idzal karimu tajalla ta tahalla bismimun hakim. Terus sing aran Burda jenenge Muhammad. Allah kadung janji wong sing jenenge Muhammad ora bakal disiksa. Sebetulnya maknanya ya Muhammad Sayyidul Anbiya nih. Tapi ketika ana panggilan Muhammad ke depan, Muhammad gak boleh disiksa. Jeneng kula nggih Muhammad. Dados Burdanu saking yakine ngendikan fa innali zimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa afal khalqi biz zimman. Gusti jenengan kudu eling nami kula niku Muhammad. Wong sing jenenge Muhammad itu ora oleh disiksa. Padahal maksudnya ora oleh disiksa kan kanjeng Nabi Muhammad, tapi piyambake namine Muhammad. Terus ngendikan malih in ati dzamban fama ahdi bimuntaqidi minan nabi wala habli bimun sorim. Gusti kula pun iman mbek jenengan. Iman itu nilainya tertinggi. Jenenge iman nilai tertinggi, maka iman enggak bisa dibatalkan hanya karena saya salah. Berarti pangeran kok diruwayu, dipeksa, kudu ngakoni nek dene umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan in atila menekani ingsun dampan ing dosa. Fama ahdi bimuntaqidin, maka perjanjian saya dengan engkau tidak boleh dibatalkan. Itu termasuk hebatnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun salahnya niku tetap diakoni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo termasuk kelebihan Nabi nu gak ada hak napa? Syafaat. Nggih eling-eling termasuk kelebihan Nabi nu gak ada hak napa? Syafaat. Meskipun kita tetap khawatir jenenge dosa ke istighfar, tapi aja dadi putus asa mergo napa in anti dzamban fama ahdi bimuntaqidi minan nabiyyi wala habli bimun sorim. Terus niku cerita-cerita madhekh wa alaihi wasallam. Mereka milih kata-kata sing wong apik eling terus. Nggih eling terus. Wau kados wau. Fadur yasdatu husnan wa wa muntazimu wa laysa yang kusu qadron ghairumun. Jadi dulu tuh pernah ada faham-faham sing cara zahire hadis iku abai nabi, bae nabi itu seperti ini cara zahire hadis. Tapi ahli sunnah wal jamaah terus di pendapat bapake nabi, babe nabi iku min ahlil jannah. Mergo apa? Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul mun taqwa. Nabi itu orang suci, pasti lewat rahim-rahim yang suci. Minal aslabi thahira ilal arhamiz zakiyatil fakhir. Itu logika yang dibangun.
Sehingga terus mantep baru kayak wau mau sedibak mau berjanji kiyakinan wong Islam an-nabi min abihi wa ila jadi sampai Adam niku kabeh tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Begitu juga masalah iman. Soal misalnya ada pertanyaan ilmiah, lalu Ibrahim gimana? Karena nanya Azar itu kafir. Zaman ada Nur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Azar belum kafir. Setelah intikal ke Ibrahim, baru Azar kafir. Atau ada yang menjawab istilah abun di situ itu majas. Sebetulnya Azar bukan bapak kandung, tapi apa? Pam. Selalu ada jawaban ilmiah dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau pesan teng jenengan, sementing niku mau tiba berjanji napa bodan itu ada 1-2 bait yang jenengan tahu maknanya. Sehingga nanti kualitas mahabbah kita, kualitas kecintaan kita pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku tambah. Misalnya ngeten, kalau kan nekuni tafsir ya. Ada ayat rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Niku hampir semua mufassir konsensus sepakat jeng ben nak wong Islam mlebu neraka. Niku sampean kudu donga, nak mlebu neraka muga-muga jejer wong kafir sing kecangkeman. Niku dinyek. Jarene iman nekani mau oleh jutene neraka padha wae aku. Apa meneh misale sampean hafal Quran jejer wong sing hafal jare kapit kok ora mlebu napa neraka. Kudu ana sing ngenyek. Mergo Allah nu tersinggung sakwise ana wong sing napa ngenyek. Akhirnya Allah tersinggung. Niku sing diceritakno tiba. Wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Ora iso wong dekne tauhid apapun salahe wong dekne ndek tauhid. Ora ngarah dadi ahli neraka selawase kaya wong kafir. La ja'altu. Ora bakal gawe sapa ingsun man akhlasa li bisyahadah. Orang yang tauhidnya benar kamang kadzdzaba bi sebagaimana orang yang tidak bertauhid sama saya. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Padahal Allah dilapuri malaikatnya kira diprovokatif. Malaikatnya lapure wajadnahum asrafu ala anfusihim wajadna amalahum minadz-dzunubi ka'amsalil jibal. Jare pangeran wis timbang seputi Gusti, wanane salah tok. Reputasine salah tok. Ghairu annahum yasyaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar. Niku jawabe pangeran wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasoli kamang kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Nah, lafat-lafat seperti ini kita akan punya harapan ketika ndelok umat sing carane iman tesih blepotan, carane salat cek blepotan, carane zakat cek blepotan. Kita selalu punya harapan. Barokahnya iman, barokahnya mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tambah hari tambah baik. Jangan beragama yang tidak punya harapan karena agama ini bagi yang punya harapan. Dimangka yarju wal yaumal akhir, bukan yang tidak punya harapan. Wong Kanjeng Nabi sekaruan Nabi orang terbaik dilarani wong Taif, disiksa wong Mekah. Niku malaikat usul kula siksane ya Rasulullah karena mereka menghina kekasih Allah. Mereka ada iman. Nabi masih punya harapan. Mungkin mereka ada iman. Tapi asallah ayyukhrija bal arju ayyukhrijawah min aslabihim may ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Anak bapak orang iman, aku cek di harapan anak putune iman. Dan sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saniki kata bapak era poso. Anaknya melok TPG, barang poso juk gendong, akhirnya bapak izin melok poso. Bapaknya mau Quran ra tahu, bapaknya nekani wisuda anaknya hafid. Mulane bapaknya serah kena dibentuk, biar arep nopo anak. Nah anaknya ra kena dibentuk ya arep putune nganti Imam Mahdi turun ngoten wae. Pokoke agama niki limangka nayarjuwa wal yaumal akhir. Terus kula suwun sak napa Madzhab Abul Hasan Asyadzali. Nggih pancen madzhab niku kathah, tapi kula suwun agama teng zaman akhir dawuh Mbah Mun kudu kathah rojae. Nggih mergi walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Dawuh Imam Ghazali ar-roja yuqaddam alal khauf. Mergo roja dadekno mahabbah. Orang yang punya harapan itu lebih mudah mahabbah. Dan hubungan kita dengan Allah itu hubungan mahabbah. Ini ku walladzina amanu asyaddu hubbal. Saman roh anak eno wakal kok hubungane putus asa mesti masukno. Tapi nak hubungane iso wae saiki nakal sok ben gak. Iso wae saiki goblok sok ben gak. Senajan to sok ben ra terbukti lah, penting hidup itu ada harapan. Guys, penting hidup ini napa? Ada harapan. Kata ulama ngendikan afdhalul ibadah intizarul farad. Apa-apa ibadah selalu punya napa? Harapan. Terus Indonesia yang seperti ini kita berharap akan lebih baik, akan lebih baik. Wong cilik kula nu sing jilbaban mau keluarga ketok. Sakniki kathah tiyang napa? Jilbaban. Cilik kula tiyang salat di masjid nggih mboten serame sekarang.
Sampeyan ra iso grutu, tapi salat tok tapi atine ngene-ngene. Wah yo ribet nak ngoten sampean nyoal ideal nggih ribet. Pira-pira gelem napa? Pira-pira purun napa? Salat purun teng masjid. Sampeyan ndak usah memaksa ideal, wong kita ndak pernah napa? Ideal. Terus kula suwun cerita-cerita teng tiba, teng berjanji bahwa Nabi sahibus syafa'ah. Nabi nu tiyang sing peduline napa ummati. Jadi ketika Nabi lain mboten gadah nyali ngadepi hisab, nggih niku do muni nafsi, Nabi tesih gadah nyali mikir umate ngendikan mati. Carane apa? Muji pangeran bima hamida allamani harabbi. Lane dawuh teng ulama-ulama dawuh fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Makanya summiya Muhammadan mergo li annahu satu wasammihi idza wada'atihi Muhammadan li annahu satu madun apa? Ubba wa summiya Ahmad li annahu ahmadu min ghairi. Ini gua hampir semua ulama ngendikan ketika teng mahsyar semuanya Nabi gak punya nyali untuk matur minta sama Allah. Mergo wis kiamat berarti wis finis. Nabi tesih gak ada pikiran Allah itu tidak terhalangi oleh kiamat. Allah tidak terhalangi oleh akhirat. Allah tidak bisa dihalangi apapun. Sehingga Nabi tetap wani njaluk pangeran. Berarti mujine Nabi ku lebih top karena tahu Allah itu tidak terbatasi. Nah, karena Allah tidak terbatasi, podo-podo Allah wapian, wis tak jaluk kanggo umatku sing mati alat tauhid. Berhubung Nabi ngoten terus Allah ngendikan, ya Muhammad irfa' ra'sak. Napa? Wasal tu'tah wasfa' tusyafa. Muhammad, kepala kamu angkat. Kamu minta apa saya turutin. Terus Nabi minta hak napa? Syafaat. Ngoten mawon kula ngapunten ingkang kathah, mugi-mugi niki barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten ini kenangan kula niki termasuk kiai sing ikhlas. Ikhlas niku kalau menjelaskan sesuatu itu murni, akhlas itu maknane murni. Ngeten nggih. Pohon rasakan ceritane Pak Nizar jados Said Hamzah di antara yang pernah dinikah niku buyut kula. Asmane Sofia. Riyen niku nggih sering teng narukan teng gladak ceritane buyut-buyut. Di antara sing ma'ruf saking sirahnya Said Hamzah niku adalah karena beliau cucu wau Said Umar. Terus Said Umar wonten dulure kandung niku Sahibul Ana Said Abi Bakar Sato, wonten malih namine Utsman. Terus Said Umar niku ketika dimintai ijazah Mbah Mat, Mbah Mat niku mbahipun Mbah Mun saking ibu-ibun. Dadi Mbah Mun niku bin Zubair bin Tahlan kagungan ibu asmane Mahmudah niku binti Ahmad bin Syu'aib. Niku dijazahi kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Niku terus sing dadosaken semua thariqatu ahli ilmi nderek kitab napa Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Niku generasi sederengipun Imam Ghazali kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Pun niku kersane nginjang diterangaken Gus Zofur. Kula badhe nerangno niki sing cerita ikhlas nerangno di era niku teng Jawi ini wonten tiyang alim alama al-mufassir al-kabir niku Syekh Nawawi al-Jawi niku digelari Sayyidu Ulama il-Hijaz. Niku gadah metode sing mboten lazim di dunia tafsir. Niku Rasem Utsmani itu didamel satu panduan untuk nganalisis makna. Zaman itu nggih sering dapat komplain niku cara sakniki diprotes. Misalnya tenggene surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, napa malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Syekh Nawawi mungkin sampai anak wangsul delokne. Delok zar ning kitab, aja men delok pembukuan panitia Bati Biro koyo Cina. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Khannas iku apa alladzi rupane wong utawa aktor atau siapapun yuwaswisu kang ngridu sapa ladzi fi sudurin nasi mancane panjang fi sudurin nasi ing dalem pira-pira atine wong sing lali. Sampeyan mengke delok tengene tafsir Munir. Ayil ghafilina ay qulubil ghafilina an dzikrillah. Kula nu apal tafsire ay qulubil ghafilina an dzikrillah.
Wa sukutul ya anin nasi kasukutiha fi qauli ta'ala yauma yat'udda'i. Dados Quran itu mestinya kalau nulis isim mangkus itu kalau tingkah rofa atau jarwa ja'al qadi marartu bil qadi. Tapi tengene Quran ya biasa dibuang yauma yat'udda'i. Mboten enten ngangge napa? Ya, monggo Beb. Ya jadi yauma yat'udda'i tanpa ya. Padahal normalnya itu pakai apa? Ya. Nah, pembuangan ya itu Quran panjang lazim sehingga ada lafat-lafat yang kalau enggak diunsurkan ada ya enggak bisa dimaknani. Kados wal fajri walayalin asyr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasri dadi saro yasri siroyatan. Mulane teng mriku raif kasroh mergi asal usule wal laili idza yasri terus ya dibuang. Nah, karena pembuangan ya niku lazim biasa tenggene ilmu Rasam Utsmani. Niku terus Syekh Nawawi maknani fi sudurin nasi ing dalem pira-pira atine wong sing lali ang zikrillah. Jadi waswasatus syaiton itu punya pengaruh teng tiyang sing lali sange waswanahu kata. Niku nggih ditentang tiang kata. Tapi sing setuju nggih kata. Kados partai politik lah, ilmu kadang kayak partai politik padha ra roe. Nah, sing lazim niku nggih umume mufassir dawaken penggoda manusia itu kalih. Gini ku wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduan syayatinal insi wal jinni. Sehingga umum ulama nggih maknani fi sudurin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas sing ridu dada-dadane manusa. Nggih memang nasun betul manusa, mboten dari kata annasi. Terus minal jinnati wan nas memang kelompok muwaswis itu ada yang minal jinnah, ini ku setan, wan nas, ini ku provokator lah, orang-orang yang cara berpikir provokatif. Nah, kenapa saya bilang provokatif? Dulu itu ketika Rasulullah SAW sugeng, itu ada orang tanya, ya Muhammad, ini kambing mati, yang membunuh siapa? Kata Kanjeng Nabi, Allah. Aneh mata ajaran itu. Sing dibunuh Allah langsung haram, sing lewat tangan-tangan manusia itu halal. Itu jenenge napa aduan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qauli ghurura. Dadi ruwet. Ya kados ketua panitia ngene, nak jare sing seneng kan, wah Pak Nizar meluangkan waktu khidmah Khalifah Hamzah. Nak jare sing ra seneng pepe nganggur terus khol digo kegiatan. Nggih terserah. Ketoke bener sing kedua. Nggih boten napa-napa nek disudoni malah mudak derajate jar timbang dikultusno malah ruwet. Dados niki dados ilmu satu disiplin ilmu tafsir. Jelas niku teng Rasam Utsmani nggih niki ben sampean nate ngerti Rasam Utsmani. Pembuangan itu biasa. Penambahan juga biasa meskipun ndak. Misalnya tengene surat Al-Haqqah orang itu ketika dapat kitab catatan tuh ya letani lam uta kitabi walam adri ma hisabi. Nah berhubung dhuwur-dhuwure wonten hak terus lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah. Ya sami mestinya itu ma aghna anni mali halaka anni sultani. Terus tambah hak sakta ma aghna anni maliyah halaka anni sultani. Nah, analisis seperti ini itu penting dalam ilmu tafsir karena kalau nggak dianalisis orang akan nyari ini hak apa, hak li ta'nis apa hak li domir kan panjang. Tapi setelah diketahui oh itu hak jelas li sakta karena asal usulnya itu ma aghna anni mali halaka anni sultani. Misalnya walam adri ya ma hisabi lam uta kitab. Terus kalau kepengen konco-konco sing seneng Quran itu cocok ra cocok. Ilmu itu harus didengar. Kalau nggak kadang maca tafsir itu ya ora cocok. Kata soal dawuh Syekh Nawawi, fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Ada ya bawaan mangkus yang dibuang. Mungkin saged sing ngaos nomor iki dicek. Fi sudurin nasi ay qulubil ghafilina an dzikrillah wa sukutul ya anin nasi kasukutiha fi qauli ta'ala yauma yat'ud da'i. Mestinya kan yauma yat'ud da'i. Napa? Yauma yat'ud da'i karena mangkus harusnya pakai napa? Ya. Terus niki cerita ilmu sing rot-rot sithik ben sampean ora men
Ngrungokno wau dawuhe ketua. Kersane niku lah. Maksudnya ngene lho, Zar, ketua iku aja mikir sangune hufat, sangune hamalatil Quran terus berkate jumlahe pira. Maksudnya iku nak cerita Mbah Hamzah ngalim iku ya terus sawangane iku melok-melok ngurusi ilmu. Aja glendam-glendem terus. Maksudnya iki niku Zar iku tuwa kula atuh kersane tobat nek kersane film ngaji. Karena memang ilmu itu nomor satu, panitia nomor loro, ilmu itu nomor sih. Ojo ngobraki wong, nanti malam ada khataman bin Nadur, sekian kali khataman. Ini dhewe ra khataman. Ini khataman fil ghaibi, ini dhewe ra khataman. Kulo nu roh lah kelakuane panitia niku. Ngene niki kersane ra ditobat sithik-sithik, kersane sae lah. Beneran. Terus kula pesen teng Mas Nizar memang sing ngertos Mbah Hamzah jauh itu diantaranya memang keluarga sarang karena Mbah Ahmad niki nate ngaos teng Said Umar. Said Umar ku mbahe sinten? Hamzah. Kula diantara sing ngertos malih nggih keluarga Bangil. Terus gadah dzuriyah kathah teng Ngawi teng keluarga. Terus diantara sing ngertos kathah nggih tentu keluarga Mbah Kur. Nah teng Narukan nggih keluarga kula. Tapi apapun itu kula pesen karena ini acara Hamalatil Quran, acara khataman, kula pesen maknani Quran itu harus 2 kali. Jagani nak itu nyata. Ya tak baleni malih. Jagani kalau itu napa? Nyata. Karena misalnya ngeten iki kula nate ngaos mriki, kula jek eling, kula kiai dadi eling. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Kabeh sak donya maknane muttaqin wong sing apik, yaiku nglakoni segala perintah, ngaduhi segala napa pencegah. Imtisalul awamir wastinabun nawahi. Makna iku makna normatif. Kowe wong saleh, pancen normale wong saleh ku ya ngono iku prilakune wong saleh. Tapi makna ini enggak bisa diuji. Faqih bi Islami Umar. Umar itu kafir. Sami Al-Qur'ana fa amana bi. Iku Umar dereng nate ngaos Ustaz Nizar dereng nate. Ya ora tau nekani Khol Sedan. Ketika krungu maos Quran, hina kana kafiron ketika itu masih kafir. Iman. Dan masih banyak lagi Jubair bin Mut'im, Khalid bin Walid, banyak orang sahabat yang dulu gak iman dan mereka masih kafir dengar Quran itu menjadi iman. Sebab itu hudalil muttaqin wonten ulama namanen ngeten. Wa hadza min babil iktifa. Hudalil muttaqin wa ghairihim liqauli ta'ala hudal linnas. Ya kados saro bila taqikumul harra wal barda. Yo masuk akal karena Islam Umar itu ketika orang mutakin. Ya paham Pak Ketua ya. Ora usah mutung kok cawe wedok mutungan. Pak Najib wedi nek mutung iki kan bijak dadi sawangane kuwatir ora usah cawe wedok mutungan. Jadi kayak cocok ra cocok lil muttaqin itu makna normatif ya siapapun yang takwa. Ya tentu itu pastilah orang yang takwa pasti mendapat hidayah dari Al-Qur'an. Tapi pertanyaannya fa bi Islami Umar wa kaifa bi Islamil kuffar. Alladzina sami'ul Qur'an khina kufrihim dan nyatanya menjadi napa? Iman. Ya karena Quran di sebagian ayat meredaksikan hudal linnas. Lan linnas itu a'ammu min ayyakunu fasikin aw sholihin aw kada wa kada. Sebab itu wonten sing nafsiri dalil muttaqin wa ghairihim napa wa ghairihim ku min babil. Nggih ngoten mawon muga-muga niki iso ben niki. Gak apa-apa lho, Sar. Aku ketua panitia kok iso ben sing mau itu Hasan. Wah, ketua panitia kula sanggup tak tambahi hamalatul Quran. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.